अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे इसराइल की पोजीशन के हवाले से इस ज़ाविये में कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से कबल मिस्र और उर्दन ने इसराइल को तस्लीम किया था तो उसको क्या कुछ फ़वाइद हासिल रहे, और अब जो कुछ मज़ीद ममालिक इसराइल के साथ मुआहदे करने जा रहे हैं, उसके साथ इल्हाक़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मनसूबों की सूरत में, या इसराइल की हैसियत को तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ मुफादात वाबस्ता हैं और क्या इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो रियासतें इसराइल को तस्लीम कर लेंगे उनको बेनिफिट्स हासिल होंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे उन ममालिक की जो इन तमाम तर एक्टिविटीज़ या मुआहदों के अगेंस्ट बात करते हुए नज़र आते हैं और इस पर तनकीद करते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक के लिए पॉलिसी है, जो साजिशें हैं, बिलखुसूस फ़लस्तीन कॉज को जिस तरह नुकसान पहुँच रहा है इन मुआहदों की सूरत में, उसको किस तरह से देखा जा रहा है, वो ममालिक क्या नज़रिया रखते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, और वो क्यों नहीं चाहते कि इसराइल के साथ इन ममालिक का इत्तेहाद हो, या फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो समझते हैं कि ये तमाम तर कोशिशें ज़ाया जाएंगी और इसराइल की जिस तरह से जारियत रही है इससे कबल भी उस जारहाना पॉलिसी में मज़ीद इजाफा होगा और फ़लस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनन इन मुआहदों की सूरत में कायम होती हुई नज़र नहीं आएगी। ईरान का क्या किरदार रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने ये देखा कि जब इसराइल के वजूद को तस्लीम करने की बात की जा रही थी तो तुर्की के बाद ईरान वो दूसरा बड़ा मुल्क था, मुस्लिम मुल्क था, जिसने इसराइल की न सिर्फ ये कि हैसियत को तस्लीम किया बल्कि उसके साथ ताल्लुकात भी इस्तवार किए। गो के इस वक्त सूरत हाल खासी मुख्तलिफ नज़र आती है और दोनों हरीफ जो हैं वो एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं, बदतरीन हरीफ समझा जाता है दोनों ममालिक को। तो इस मौजू पर कुछ बात करेंगे कि इसराइल की जो पोजीशन बनने जा रही है आइंदा दिनों में, ख़ित्ते में असर रसूख इसका बढ़ेगा या कम होगा, या अमरीका इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या इसराइल अमरीका के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, किस तरह से इन तमाम तर सिचुएशंस को देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे ईरान से सीनियर स्कॉलर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और जिस तरह से इसराइल के अरब ममालिक के साथ बढ़ते हुए इत्तेहाद हैं या नए इत्तेहाद कायम होने जा रहे हैं, या पुराने इत्तेहाद को मंजर आम पर लाकर बाकायदा तौर पर उनको डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जा रही है, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं राशिद अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सर मुझे ये बता दीजिए कि आखिर क्या वजूहात हैं इसराइल के लिए, क्यों ज़रूरी है अरब ममालिक के करीब आना, या अरब ममालिक की क़ुर्बतें इस वक्त इसराइल के लिए चैलेंज क्यों बन चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हमें पूरे रीजन को देखना होगा और बिलखुसूस मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त सियासत है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो इसराइल की इन एक्टिविटीज और इन इक़दामात की समझ नहीं आएगी। पिछले 10-12 सालों से अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस बुलाक, मुज़ाहमती बुलाक बहुत मजबूत हो रहा है, और लुबनान से लेके इराक, शाम, यमन, बहरीन, ये सारा जो खित्ता है इस वक्त जितनी शिद्दत है इसराइल के खिलाफ और जितनी नफरत है गासिब सुन्नी हुकूमत के खिलाफ, जो वो माजी में नहीं थी, अब इसका एक रद्द अमल है, रिएक्शन है। और इस रेजिस्टेंस बुलाक की जो रोज बरोज बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत है, इसको कम करने के लिए इसराइल को बहुत सारे इकदाम करने हैं। और जाहिर है इसराइल अकेला नहीं करता, उसके पीछे हमेशा व्हाइट हाउस और वाशिंगटन रहा है। तो ये एक गठजोड़ है, एक मिली भगत है कि किस तरीके से यहाँ के जो ममालिक हैं उनको इसराइल का हामी बनाया जाए। अब यहाँ की अवाम तो इसराइल के साथ जाने से रही, अवाम के अंदर बिलखुसूस नौजवान नस्ल के अंदर शदीद नफरत है इस सुन्नी हुकूमत के खिलाफ, इस गासिब इसराइल के खिलाफ। लिहाजा उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और वो हुक्मरानों को, और वो भी ऐसे हुक्मरान, ऐसे डिक्टेटर, ऐसे इस्तिबदादी हुक्मरान के जिनकी अवाम में रूट्स नहीं है, जो अपने ख़ानदानी बेसिस पे और अपने शहनशाही निज़ाम के तहत वो इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज़ हैं,
لہٰذا انہوں نے دیکھا جب عوام کے اندر نہیں کچھ کر سکتے تو انہوں نے ان بادشاہوں کو اور ان بالخصوص ان سٹیٹس کے اندر جو نئی جنریشن آئی ہے، چاہے وہ بن زائد کی صورت میں ہو یا بن سلمان کی صورت میں ہو، تو یہ اس جنریشن کے اندر جو پرانی روایات ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں. جو پرانا کسی انداز سے عربوں کے لیے ایک محبت تھی، فلسطینیوں کے لیے ایک محبت تھی، بیت المقدس کے لیے ایک عقیدت تھی، قبلہ اول کے لیے بظاہر ان سب چیزوں کو مانتے تھے، لیکن اس نئی نسل کے اندر تو اپنے ذاتی مفادات اور اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہر طرح کا سہارا لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کی بھی مدد دے سکتے ہیں، یہ واشنگٹن کی بھی چاپلوسی کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اسرائیل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نئی نسل کے جو آنے والے حکمران ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن اس کے عوامی فوائد تو اس کو نہیں مل سکیں گے. بہرحال ایک میڈیا کی حد تک یہ اس سے ایڈوانٹیج لیتے رہیں گے، چاہے وہ نیتن یاہو ہوں یا چاہے ٹرمپ صاحب ہوں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھئی ان کو الیکشن میں فائدہ ملے گا. اسی طرح ٹرمپ صاحب کے الیکشن سامنے ہیں اور نیتن یاہو کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ 3 دفعہ الیکشن بار کرانے کے باوجود بھی وہ واضح اکثریت نہیں لے سکے اور ان کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی، اور آئے دن ان کے گھر کے ارد گرد مظاہروں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، جس کو خود عرب میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس شدت سے ان کو اقتدار سے علیحدہ ہٹانے کے لیے اور ان کو بنیادی طور پہ وہ جو کرپشن کے کیسز ہیں نیتن یاہو کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف، اگر آج یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو ان کا مستقبل جو ہے وہ اسرائیل کی جیل ہوگا. اس لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی عوام کے اندر، اسرائیلی حکومت کے اندر یہ ثابت کر سکے کہ انہوں نے کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے اور متحدہ عرب امارات کو بھی ساتھ ملا لیا ہے اور بحرین کو بھی، جبکہ یہ حکمران پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، اب بھی ہیں، صرف انہوں نے اناؤنس کیا ہے، کوئی عملاً کوئی بڑا کام نہیں کیا. صحیح. اچھا، وہی بات کہ پہلے بھی اسرائیل کی حمایت میں یا مختلف ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف معاہدوں کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان ممالک کے استوار تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور تمام تر معاہدے منظر عام پر لائے جا رہے ہیں، تو متحدہ عرب امارات اور بحرین کے معاہدے سے آپ کو کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ کیا فلسطین کاز جو تھا یا فلسطینی جس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا تقریباً تمام مسلم ممالک کی جانب سے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر یا اس کو ایک باقاعدہ طور پر ریاست تسلیم کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا الحاق نہیں ہو سکتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس کی حیثیت کو. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ان معاہدوں کے بعد جو امن کے نام پر ہو رہے ہیں، امن واقعی میں قائم ہو سکے گا فلسطین میں، یا جس طرح سے اسرائیل کی جارحانہ پالیسی ہے وہی رہے گی؟ دیکھیں، اسرائیل کی تو جارحیت میں مزید اضافہ ہوگا نا، اس کو تو بظاہر کچھ ممالک کے حکمرانوں کی سپورٹ مل جائے گی، اگرچہ یہ سپورٹ پہلے سے تھی، لیکن اب ذرا اوپن ہو گئی ہے، میڈیا کے اندر بھی بات آ گئی ہے، اب ان کو مزید ظلم اور ستم اور اپنے کہتے ہیں نا مشکلات فلسطینیوں کے لیے پیدا کرنے کے لیے کچھ اور آسانیاں ہو گئی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکمران نہ پہلے فلسطینی کاز کے لیے مخلص تھے، نہ اب ہیں، نہ آئندہ ہوں گے. فلسطینیوں کو اپنی تحریک، اپنی آزادی کی یہ جو جدوجہد ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کرنی ہوگی. یہ حکمرانوں پہ آپ دیکھیں، عرب لیگ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اس وقت GCC کہاں پہ کھڑی ہے. ان کے ہاں تو اتنی جرت نہیں کہ وہ اس طرح کے کسی موضوع پہ کوئی قرارداد مذمت ہی پاس کر دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کاز پہ اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں پڑیں گے. نہ یہ پہلے کوئی سپورٹ کر رہے تھے، نہ یہ پہلے کوئی سطح کی مدد کر رہے تھے کہ فلسطین کی ریزسٹنس جو ایک موومنٹ ہے یا وہاں کی جو مزاحمتی تحریک ہے، چاہے وہ حماس کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہاد اسلامی کی صورت میں ہو یا چاہے دوسرے گروپس کی صورت میں ہو، تو یہ ان پہ پہلے بھی کوئی اتنے مؤثر نہیں تھے، اب بھی اتنے مؤثر نہیں ہیں وہ اپنی کارکردگی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے ان اقدامات سے جو فلسطینیوں کے اندر پہلے اختلافات تھے ان میں کمی آئی ہے. مثلا آپ تازہ ترین جو صورتحال ہے حماس اور وہاں کی جو محمود عباس کی حکومت تھی، ان کے درمیان اختلافات تھے. حماس ان کو تسلیم نہیں کر رہی تھی جو فلسطین کی خود مختار انتظامیہ ہے اور ان کی پورے اس سسٹم کو. لیکن اب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے گزشتہ روز جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے، محمود عباس سے. دونوں اس بات پہ راضی ہیں اور اظہار یکجہتی کیا ہے کہ ہم
फलस्तीन की इस काज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इन हुक्मरानों ने जो सौदाबाजी करने की कोशिश की है तो हम इनके किसी फरेब में नहीं आएंगे। और भी फलस्तीन के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद बढ़ रहा है, यानी सेंचुरी डील से लेके अभी तक के जितने इक़दामात अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुए उसके नताइज बरक्स साबित हो रहे हैं। और फलस्तीनी काज दुरुस्त है, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन एक मूवमेंट एक वाज़े साफ और शफाफ होकर सामने आ रही है। और ये इसके अंदर जो इस तरह के ग्रोह कह लें या इस तरह के हुक्मरान या इस तरह की हुकूमतें शामिल थी जो अंदर से इसराइल के साथ मिली हुई थी और बज़ाहिर वो फलस्तीनी काज की बात कर रही थी, तो ये एक समझते हैं कि ये महाज वाज़े होकर सामने आएगा। और जिसको इस्तिलाहन कहते हैं कि मुनाफिकीन जब नहीं होंगे तो मोमिनीन को जिहाद करने में ज्यादा आसानी रहेगी और खुल के वो आगे बढ़ेंगे और अपने मकासद को हासिल करेंगे। राशिद साहब, सऊदी अरब के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि अब तक जो ममालिक बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ चुके हैं इसराइल की हिमायत के हवाले से या जिनके मुआहदे हो चुके हैं, कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या बहरीन हो, दरअसल सऊदी अरब की आशीर्वाद के बगैर कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो अब खुद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने में फिलहाल खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा, क्या पॉलिसी नजर आती है आपको सऊदीज के साथ साथ पाकिस्तान का भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरह मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ये खुलकर कह चुके हैं कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि इसराइल की हैसियत तस्लीम की जाए या उसके साथ किसी किस्म का मुआहदा किया जाए, तो इन दोनों ममालिक का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, सऊदी अरब की ईमा और इशारों के बगैर ना मुत्तहिदा अरब इमारात वाले कोई फैसला कर सकते हैं। बहरीन तो एक छोटी सी कॉलोनी बना हुआ है इस वक्त सऊदी अरब की। सऊदी अरब के बाकायदा 1000 से ज्यादा फौजी वहां पे मौजूद हैं जो आले खलीफा को अवामी गैज़ो गज़ब से बचा के रखे हैं। वरना वहाँ की जो तहरीक है, अवामी तहरीक है, जमहूरी तहरीक है, वो तो कब से आले खलीफा को जो है इक़्तिदार से अलहदा कर चुकी होती है। अगर सऊदी अरब के ये फोर्सेस और ये फौजी उसकी हिफाजत के लिए ना होते, या इसी तरह बाद दूसरे ममालिक ने भी आले खलीफा के कहने पे वहाँ पे फौजी तैनात की हुई है, वो तो फौजियों के अंदर घिरी हुई एक हुकूमत है, खानदान है कि जो सब कुछ चल रहा है, जिसको चूंकि वाशिंगटन की हिमायत है तो अभी तक मौजूद है और सऊदी अरब डायरेक्ट इन्वॉल्व है। लिहाजा बहरीन और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को एक समझे, ये दो नहीं है इस वक्त। अगर आप ये कहें कि भी सऊदी अरब ने अभी तक फैसला नहीं किया और यूएई ने कर दिया और बहरीन ने नहीं, ये दोनों बगैर सऊदी अरब की हिमायत के। लेकिन सऊदी अरब को जिससे कहते हैं ना, वो पूरे इस वक्त मिडिल ईस्ट को लीड करने की उसकी ख्वाहिश है और फिर एक इस्लामी बुलाक की भी क़यादत की उसके अंदर ख्वाहिश है कि इस्लामी बुलाक की भी वो लीडरशिप अपने साथ रखे, अपने हाथ में रखे। तो उसके लिए फौरी अनाउंस करना मुश्किल है। अंदर से सारे मामलात तय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिन सलमान ने जो रविश इख्तियार की हुई है, जिस अंदाज से सऊदी अरब के अंदर इस्लाहात लाई जा रही हैं, जिस अंदाज से वो फलस्तीनी काज पे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ, कोशनर के साथ जिस अंदाज की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी रोशनी में तो ये नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात नहीं हैं या आइंदा होंगे। नहीं, ताल्लुकात हैं, सिर्फ उन्होंने उसको अनाउंस करना है। अब रह गए वो ममालिक के जो सऊदी अरब के साथ वाबस्ते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा सकता है। तो पाकिस्तान को अपना फैसला करना होगा। यहाँ पे सऊदी अरब खित्ते के अंदर एक और बुलाक में जा रहा है, पाकिस्तान दूसरे बुलाक की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपने वसीतर मकासद, अहदाफ और अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे फैसला करना होगा, क्योंकि आइंदा जो बुलाक बन रहा है सऊदी अरब और हिंदुस्तान और अमेरिका का बुलाक बन रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये वाला बुलाक बन रहा है। तो ये बड़ी सतह पे एक आलमी बुलाक की जो जंग है वो भी अपनी तरफ यानी एक अहमियत की हामिल है। तो इस पे यकीनन पाकिस्तान को सोच समझ के फैसले करने होंगे। ठीक से राशिद साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे प्रोग्राम में कुछ मजीद सवालात के जवाबात भी जानना चाहेंगे। यहाँ ब्रेक लेंगे एक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ख़ित्ते में तब्दील होती हुई जो नई हैपनिंग्स हैं, जो नए वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं इसराइल के हवाले से। और जिस तरह से कुछ ममालिक, कुछ अरब ममालिक इसको अब तक तस्लीम कर चुके हैं और कुछ मज़ीद 5 से 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते नज़र आ रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों में वो भी बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ उसकी हिमायत में हमें नज़र आएंगे। राशिद साहब, मुझे ये बताइए कि अगला जो मुल्क अनाउंस किया गया है ट्रंप की जानिब से, उसका ओमान नाम सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम ओमान की बात करते हैं तो ईरान के साथ ओमान के ताल्लुकात दीगर अरब ममालिक की निस्बत ज़्यादा मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं। और ईरान के जो कहा जाए कि एहसानात हैं या जो कुछ ईरान ने ओमान के लिए किया है माजी में, क्या उसको पस पुश्त डालकर इस वक्त ओमान इसराइल की हिमायत में जा सकता है सऊदी अरब के ब्लॉक के साथ, या जिस तरह यूएई और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया है, ऐसा कुछ ओमान कर सकता है? क्या आपको नज़र आ रहा है ओमान की क्या पॉलिसी? और अगर ओमान इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो किसी किस्म के कुछ खतरात हो सकते हैं इसको? देखिए, ओमान की पॉलिसी हमेशा खित्ते में बड़ी मुनफरिद पॉलिसी रही है। उसने अपने आप को तमाम जो रीजनल डिस्प्यूट्स थे उनमें उसने अपने आप को अलहदा रखा है। यहाँ तक कि ओमान के बारे में ये है कि वो बाज़ औकात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक मैसेजेस और पैगामात का रद्द-ओ-बदल होता रहा है, उसमें भी उसका किरदार रहा है। वो उसने सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं और अब भी उसकी तो अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। शायद पहला अरब और शायद पहला इस्लामी मुल्क है ओमान की जिसकी खुद जो उसका विजिट किया है नेतन्याहू ने, इस्राएली वज़ीर आज़म ने, वो वहां पे जा चुका है। यानी अब ये तवक्को रखना कि जब प्राइम मिनिस्टर इस्राइल का जो है वहाँ पे विजिट भी हो चुका है, उनकी कुर्बतें भी हैं, तो ये होगा या नहीं है। उनके ताल्लुकात हैं, वो वाशिंगटन से भी बड़े करीब हैं, वो तेल अवीव से भी करीब हैं, अरब मुल्कों से भी राब्ते में रहते हैं, ईरान से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो इसी तरह मीडिएटर का एक किरदार ओमान आइंदा भी करता रहेगा। उससे कोई इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी नहीं है अरब दुनिया के अंदर, ना वो अरब लीग के अंदर कोई इतना मुअस्सिर है, ना जीसीसी के अंदर है, ना ओआईसी के। एक छोटा सा मुल्क है, वो एक पैगाम रसानी के तौर पे मगरिब के काम आता रहता है। ईरान भी उससे कभी कभी इस्तेफादा कर लेता है। तो ये इसके कोई इतने लंबे चौड़े असरात नहीं पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह हम माजी की अगर बात कर लें कि ईरान के साथ ओमान की जो पुरअमन खारजा पॉलिसी थी, या जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो ताल्लुकात खासे बेहतर रहे हैं ईरान के ओमान के साथ, कुछ इस तरह के वाक़यात हुए जिसमें सपोर्ट किया गया बाकायदा तौर पर ओमान को, तो इसराइल के साथ मिल जाने से ओमान के लिए कोई मज़ीद नई उलझनें पैदा होंगी क्या? मैं समझता हूँ कि ईरान की तो पॉलिसी कभी भी एक जारहाना पॉलिसी तो नहीं रही। वो तो तमाम अरब ममालिक, तमाम मुसलमान ममालिक के साथ हमेशा उसने एक ऐसी दोस्ताना और जैसे कहते हैं अच्छे हमसाये वाली पॉलिसी रखी है, तो आइंदा भी इसी तरह रखेगा। लेकिन अगर इसराइल ने कभी ओमान को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर रेजिस्टेंस ब्लॉक की तरफ से एक मुज़ाहिमत सामने आएगी। और रेजिस्टेंस ब्लॉक सिर्फ ईरान नहीं है, इस वक्त देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस ब्लॉक कई अरब ममालिक पे मुश्तमिल है। वहाँ के अंदर कई ऐसी तहरीकें चल रही हैं, कई ऐसी मूवमेंट हैं कि जो फ़लस्तीनी काज से बहुत मुखलिस हैं, बहुत करीब हैं। तो उनकी तरफ से तो यकीनन रिएक्शन आ सकता है अगर ओमान को इसराइल ने अपने मनफी और मजमूम आदाफ के लिए इस्तेमाल किया, और अगर उसको एज ए मैसेंजर, एज ए पैगाम लेके लाने ले जाने वाले एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, तो कोई उसके कोई लंबे चौड़े असरात हमें तो नजर नहीं आ रहे उसके। सही है। अच्छा, हम अगर बात करें उन ममालिक की जो इस वक्त इन तमाम तर इत्तेहादों के अगेंस्ट हैं, या जो समझते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाना दुरुस्त नहीं है और ये आइंदा के लिए मुस्लिम ममालिक के लिए बिलखुसूस अच्छा नहीं होगा फ़लस्तीन कॉज के साथ साथ, तो तुर्की के बाद ये ईरान दूसरा मुल्क था जिसने इसराइल की हैसियत को तस्लीम किया था, और दूसरा मुस्लिम मुल्क था जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो बेहतरीन रवाबित शायद इस्तवार हो सकते थे। लेकिन इस वक्त बदतरीन हरीफ के तौर पर ये दोनों मुल्क सामने हैं। ईरान और इसराइल दोनों आपस में किसी किस्म का कोई उनके वो अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आती। इसकी क्या रीज़न्स हैं? और जिस तरह से तुर्की के लिए कहा जाता है कि जी खुद तो मरासिम कायम रखे हुए हैं लेकिन इसराइल के अगेंस्ट और दीगर ममालिक के अगेंस्ट बात करते हैं कि उससे ताल्लुकात इस्तवार ना किया जाए, क्या ईरान के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है? देखें, दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तुर्की की अपनी एक सियासत है, वो एक सेकुलर स्टेट थी, उसको
किसी हद तक तब्दील किया है मौजूदा हुक्मरानों ने, लेकिन इस्लामी जमहूरी ईरान को आप देखें तो ये एक बुनियादी 1979 के बाद जब इनकलाब आया ना, तो एक बुनियादी पॉलिसियां तब्दील हुई। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि उससे पहले इसराइल से ताल्लुकात थे, लेकिन वो ताल्लुकात जिस वक्त ईरान का एक शाह, एक डिक्टेटर मुसल्लत था जो वाशिंगटन से बहुत करीब था और उसको मिडिल ईस्ट के अंदर वाशिंगटन का पुलिसमैन कहा जाता था। शाह ईरान की ये पोजीशन थी, लेकिन जब यहाँ पे इनकलाब आया तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हुई और यहाँ तक कि वो इसराइल का सिफारत खाना कि जो शाह ईरान ने इसराइल को दिया हुआ था, इनकलाब के फौरन बाद उस सिफारत खाने को बाकायदा एक बहुत बड़ी तकरीब में फलस्तीन को दे दिया गया। अब यहाँ पे उस इसराइली सिफारत खाने की जगह पे फलस्तीन का सिफारत खाना है, फलस्तीन का सफीर है। बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने फलस्तीन को इस हैसियत से तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान के अंदर फिर ईरान की जो क़यादत थी, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स का अनाउंस करके कुद्स की इस पूरे इशू को जिंदा कर दिया आलम इस्लाम के अंदर। जिस अंदाज से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और इस्लामी इनकलाब ने और ईरान की हुकूमत ने बाद में जिस अंदाज से फलस्तीनी काज को उठाया और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप जहां कहीं भी फलस्तीन की हिमायत देखेंगे तो उसके पीछे आपको सबसे आगे और फ्रंट लाइन पे इस्लामी जमहूरिया ईरान नजर आएगा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान को मौजूदा इनकलाब के बाद के ईरान को कई दफा ऑफर्स हुई हैं कि इसराइल को तुम तस्लीम कर लो तो तुम्हारे सारी सैंक्शन, तुम्हारी सारी मुश्किलात, जो भी इस वक्त तुम्हें मुश्किल दरपेश है, सब हल हो जाएंगी। लेकिन ईरान ने कभी किसी मसले में यानी इस इशू को गैर अहम नहीं करार दिया और कभी भी समझौता नहीं किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते थे और मौजूदा रहबर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई भी ये कहते हैं कि आलम इस्लाम का सबसे अहम, सबसे बुनियादी और सबसे पहला मसला फलस्तीन है। तो जिस हुकूमत के अंदर जिसकी क़यादत फलस्तीन को अपना और आलम इस्लाम का सबसे अहम और पहला मसला करार देती है, उससे ये तवक्को रखना कि इसराइल के लिए उसके लिए कोई नरम गोश होगा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुर्की के यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, तुर्की के सिफारती ताल्लुकात भी हैं, सिफारत खाना भी मौजूद है, उनके तिजारती लेन देन भी है, लेकिन इस्लामी जमहूरी ईरान के नुमान से आप देखें तो इस्लामी जमहूरी ईरान ने अभी तक उसको कभी एक स्टेट के तौर पे कबूल ही नहीं किया, उसको हमेशा गासिब हुकूमत कहा है, कभी भी इसराइल को एक स्टेट के तौर पे माना ही नहीं है। तो जब उसको ये उसके वजूद को ही तस्लीम नहीं करते तो उससे कैसे कोई ताल्लुक हो सकता है। ये हमारे यहाँ जो ईरान दुश्मनी कह रहे हैं या इस्लाम दुश्मनी कह रहे हैं या जो सऊदी अरब की मोहब्बत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब भी कुछ लोग इस तरह की जो है वो बातें और इस तरह के फजूल किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं कि ईरान और इसराइल नजदीक है, ईरान और अमेरिका, ये ऐसी चीजें हैं कि ये तो अंधे को भी नजर आता है। जो मामूली सी भी जिसको सियासी सूझबूझ है, जो आलमी मसाइल में जिसकी नजर है कि इस वक्त इसराइल के मुकाबले में अगर सबसे मजबूत बुलाक कोई है, अगर कोई रेजिस्टेंस पावर है तो ईरान की सूरत में। आज ईरान अगर इससे पीछे हट जाए तो अरब तो पहले ही हाथ जोड़ के और घुटने टेक के जो है वो सजदे की हालत में इसराइल के सामने और अमेरिका के सामने। ये तो मैं समझता हूँ इस्लामी जमहूरी ईरान और इस्लामी इनकलाब की बरकतें हैं कि अभी तक कुछ का मसला जो है वो आलमी सतह पे और इलाकाई सतह पे है और रोज बरोज इसराइल मुखालिफ कुव्वतें मजबूत हो रही हैं और यही वो बुनियादी इशू है कि जिसकी वजह से अमेरिका ईरान को मजबूत नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि ईरान जितना मजबूत होगा उतना इसराइल के खिलाफ उसकी मुज़ाहमत ज्यादा कभी होगी और वाशिंगटन के और मगरब के लगाए हुए इस पौधे को जड़ से खात्मे की यहाँ पे तो नारे होते हैं और यहाँ की क़यादत भी इसका दावा करती है, इजहार करती है, दुआ करती है कि इस गासिब इसराइल की हुकूमत को हम नहीं बर्दाश्त करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा राशिद साहब कि जिस तरह से हम तुर्की के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो ख़ुद को इस वक्त जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और इस्लामी मुमलिकत का अगर सरबराह के तौर पर अगर अपना एक परसेप्शन कायम करना चाह रहा है, तो आप तुर्की को इस वक्त किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम इसराइल की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ईरान के हवाले से आपसे बात हुई है, तो ये मुझे बताइए कि तुर्की क्या वाकई इस वक्त मुस्लिम ममालिक की सरबराही करने की पोजीशन में है? क्योंकि जिस तरह हम इसराइल के साथ भी इसके मरासिम देखते हैं और इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं मुस्लिम मुखालिफ वो भी हम देखते हैं, तो तुर्की के बारे में आपका क्या ख्याल है?
دیکھیں ترکی کے اردوغان صاحب کی پالیسی اور ان کے پیچھے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ خلافت عثمانیہ کے احیاء کے قائل ہیں، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس پورے ریجن پہ جو ہے وہ حکمرانی کی ہے ترکوں نے، تو وہ اب وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہیں، ان کے پلاننگ میں ہے، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہو، تو بظاہر ان کے مغرب اور مشرق اور اسرائیل سب سے تعلقات ہیں، لیکن کیا یہ حقیقی لیڈرشپ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ سوال ہونا چاہیے، ورنہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ترکی کے اندر یہ خواہش پوری شدت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ والے اس پورے اس ماضی کے سسٹم کو دوبارہ لے کے آئے اور پورے عالم اسلام اور خطے پہ حکمرانی کرے، لیکن اس نے جو پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سب کو راضی خوش کرنے کے لیے، تو یہ تو نہیں چلے گا نا کہ آپ اسرائیل کو سفارت خانہ بھی دیں، آپ امریکہ کو اپنے ملک میں اڈا بھی بنا کے دیں، آپ داعش کی بھی خدمت کریں، ادھر سے آپ جو ہے وہ جو بھی اسلام مخالف قوت ہیں ان کے بھی ساتھ کھڑے اور اسلام کی لیڈرشپ اور قیادت کا دعویٰ کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوغلا پن ان کے ہاں نظر آئے گا، اور جب بھی عالمی سیاست میں کسی بڑی جگہ پہ زیر بحث آئے گا تو ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ لوگ سوال اٹھائیں گے۔ درست ہے کہ اس وقت ملیشیا کے ساتھ مل کے پاکستان اور ترکی اور ایران یہ مل کے ایک بلاک بنا رہے ہیں، لیکن اس بلاک کو اگر انہوں نے سنگل لیڈ کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح اندر کھاتے اسرائیل سے بھی تعلقات رکھے، یورپی یونین کے اندر جانے کی خواہش بھی ان کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے بےتاب ہے، اور واشنگٹن سے بھی اپنے رابطے بہتر رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو پھر دونوں طرف وکٹ کے تو نہیں کھیلا جا سکتا نا۔ آپ کو اگر لیڈرشپ چاہیے عالم اسلام کی تو عالم اسلام کے تقاضوں کو دیکھیں، عالم اسلام کے مین ایشوز کون سے ہیں، کن ایشوز کو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے اور کن پالیسیوں کو اپنانا چاہیے کہ عالم اسلام نکھر کے سامنے آئے، اس کو ترقی ملے، OIC کا کوئی متبادل سامنے آئے، اور امت مسلمہ کو جس انداز سے اس وقت اسلاموفوبیا کے ذریعے سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے یورپ ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اسرائیل تو ہے ہی، تو اگر یہ ان کے مقابلے میں رہیں گے، ان کے ساتھ دوستی رکھ کے اگر عالم اسلام کی کوئی دفاع کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پھر دشمن سے رابطے رکھ کے آپ اپنے دوست کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ مزید ممالک کا جس طرح سے خیال ظاہر کیا ہے ٹرمپ نے، تو کون کون سی وہ ریاستیں آپ کو عرب ریاستیں نظر آ رہی ہیں، یا کون سے ایسے کنٹریز نظر آتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا شاید ان کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ بنا دے گا کہ اس کو اسی جانب بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جس کی طرف سعودی عرب اشارہ کرے گا، جس کو سبز جھنڈی دکھائے گا سعودی عرب، وہ ملک تسلیم کر لے گا، یعنی خطے کے اندر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ دیگر کسی ملک یا کسی لابی کے کہنے پہ یہ کام ہوگا، نہیں، یہ سعودی عرب اور عرب لیگ کی جو ایک لابی ہے، اس لابی کے اندر جو پرو اسرائیلی ایلیمنٹ بہت زیادہ قوی ہو رہا ہے، تو اس کے کہنے پہ ممکن ہے ایک دو چار اور بھی ملک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، رابطے تو ہیں ان کے، لیکن ان کو مصر کا بھی مستقبل اور مصر کے جو ساتھ جو کچھ بیتا ہے، جو اردن کے ساتھ گزری ہے ماضی کی جو چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ ان دونوں ممالک نے بھی بڑے شوق و ذوق سے اس وقت کسی نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا، کسی نے کسی اور موضوع سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے، اب اردن کتنا ترقی کر چکا ہے، یا مثلا مصر نے، اب مصر کی صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتا، اس کی اپنی انڈسٹری کی صورتحال دیکھ لیں، اس کی ایگریکلچر دیکھ لیں، اب جس شعبے میں جا کے دیکھیں مصر زیرو پہ کھڑا ہے، امریکہ کے امداد پہ چل رہا ہے، تو اگر تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونے سے مصر کے اندر کوئی بہت بڑی ترقی آ گئی ہے تو پھر UAE کو بھی کرنا چاہیے، عمان کو بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے ممالک میں اردن کے اندر کون سی بڑی تبدیلی آ گئی، اردن کون سے ترقی کی منازل طے کر کے آج ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا، کہ اس وقت بھی یہ دعوے تھے کہ جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی بعض نام نہاد دانشور اور نام نہاد انٹلیکچوئلز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے
اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہ کیے تو اقتصادی لحاظ سے یہ ہو جائے گا اور فلاں فلاں. دیکھ لیں ماضی کی مثالیں عبرتیں ہیں ہمارے لیے. مصر بھی ایک عبرت ہے, اردن بھی ہمارے لیے عبرت ہے. اسرائیل نے جس کے ساتھ تعلقات استوار کیے اس کا استحصال کیا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ان نام نہاد دانشوروں کو اسرائیل کے عشق میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کل عالم اسلام کے لیے اور ایک نظریاتی ملک پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہم اگر دو ممالک دیکھیں, دو بڑی طاقتیں دیکھیں, امریکہ اور اسرائیل, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکہ اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے اپنے ماتحت کرنے کے لیے کچھ مزید ریاستوں یا ممالک کو, یا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ پر بازی لے جائے گا؟ جب بہت اتحادی اس کے بن جائیں گے تو اسرائیل کا اثر و رسوخ اس خطے میں زیادہ بڑھ جائے گا. کیا امریکہ کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے یا اسرائیل مضبوط ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا, امریکہ مزید مضبوط ہوگا؟ دیکھیں دونوں کے مشترکہ اہداف ہیں. دیکھیں میوچل انٹرسٹ ہوتا ہے. عالمی سطح پہ کوئی بھی ڈپلومیٹک ایونٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں لے دے نہ ہو, لین دین کے ساتھ ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کو جو سوال آپ نے اٹھایا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا گہرائی میں جانا چاہیے. اس وقت دنیا کے اندر ایک زائنسٹ لابی موجود ہے. وہ زائنسٹ لابی ایک عالمی حکومت کے قیام کی خواہاں ہے. اس کے اندر پوری دنیا پہ رول کرنے کا اس کے اپنے 100 سالہ پرانے پروٹوکولز ہیں کہ جو انہوں نے زائنسٹ حکومت کی تشکیل کے لیے وہ جو نعرے لگائے تھے انہوں نے دنیا کے فلاں فلاں خطے پر, جو ان کی پارلیمنٹ کے اس پہ انٹری پہ جو نقشے لگے ہوئے ہیں, تو وہ ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو وہ جو سیونی لابی ہے, زائنسٹ لابی ہے, اس کے اپنے اہداف ہیں. وہ لابی امریکہ کے اندر اتنی مضبوط ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں آنے جانے والوں کو وہ کنٹرول کرتی ہے. وہاں کی حکومتیں ان کے ایما پہ تبدیل ہوتی ہیں. تو وہ زائنسٹ لابی بنیادی طور پہ ایک نظریے کی قائل ہے, وہ ایک عالمی حکومت کے قیام کے خواہش مند ہے. وہ دنیا کی ہر قوم کو نیو ورلڈ آرڈر کی جو ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہوتی ہے وہ غالباً اسی سے کچھ. دیکھیں یہ نیو ورلڈ آرڈر ایک عارضی قسم کی بات ہے. یہ تو امریکہ سے اٹھی ہے. جو زائنسٹ لابی کو آپ زائنسٹ کے پروٹوکولز کو پڑھیں کہ انہوں نے زائنسٹ نے آئندہ کی دنیا کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے, اس میں امریکہ کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں, وہ برطانیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں. اس لابی کے لوگ دنیا کے ہر شعبے میں بیٹھے ہیں. ان کی بڑی سطح کی پلاننگ ہے. ہمارے مسلمان سادگی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, سامنے والے مسائل کو دیکھتے ہیں. اسی میں زائنسٹ کے نظریے کو دیکھیں. زائنسٹ دنیا کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ دنیا کے جو اختتام کے قائل ہیں, اینڈ آف ہسٹری کے جو قائل ہیں, وہ کس طرف لے کے جانے, وہ اس کو اگر سمجھیں تو پھر آپ کو واشنگٹن کی پالیسیاں بھی سمجھ آئیں گی, پھر اسرائیل کی پالیسیاں بھی سمجھ آئیں گی, اور پھر زائنسٹ لابی کے جو افراد ان عرب ممالک کے اندر بیٹھے ہیں ان کی کارکردگی, ان کی آئندہ کی پلاننگ وہ لوگوں کے سامنے آئے گی. یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں کہ رابطے بحال کر دیں, رابطے منقطع کر دیں. اصل ایک بڑے اہداف ہیں زائنسٹ لابی کے, اس میں یقیناً زائنسٹ لابی امریکہ کو استعمال کرتی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے, اور جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ ایران نہ صرف یہ کہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے اسرائیل کے ساتھ قائم ہونے والے ممالک کو, بلکہ مستقبل میں بھی ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی ایران کی یا ایرانی حکمرانوں کی جانب سے کہ جس میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو اس کو نقصان پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے جو ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں وہ مصر اور اردن سے تھوڑا سبق حاصل کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں, یا وہاں پر کتنی ترقی ہو گئی اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد, یا کون سے مفادات تھے جو پورے ہو گئے, اور اب جو ریاستیں الحاق کر رہی ہیں یا جو ریاستیں تسلیم کر رہی ہیں اسرائیل کو, وہاں پر صورتحال نارمل ہو جائے گی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.